فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ حیدرآباد کے ایل بی نگر میں ایک زیر تعمیر فلائی اوور منہدم ہو گیا، جس کے سبب بہار سے تعلق رکھنے والے 9 مزدور زخمی ہو گئے۔ تمام زخمی مزدوروں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ایک مزدور کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے ایل بی نگر میں ساگر رنگ روڈ کے چوراہے پر ایک زیر تعمیر فلائی اوور منہدم ہو گیا، جس کے سبب 9 مزدور زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمی مزدوروں کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں ڈاکٹروں نے ایک مزدور کی حالت نازک بتائی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایل بی نگر جے ساگر رنگ روڈ کے چوراہے پر ایک فلائی اوور کے تعمیراتی کام کے دوران یہ حادثہ پیش آیا۔ فلائی اوور کے ستونوں کے درمیان لوہے کا ریمپ بنایا جا رہا تھا کہ اچانک فلائی اوور گر گیا۔ اس واقعے میں 9 مزدور زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ تمام زخمی مزدوروں کا تعلق بہار سے ہے۔ زخمیوں کو اسپتال لے جایا گیا۔ ایل بی نگر کے ایم ایل اے سدھیر ریڈی اور جی ایچ ایم سی پروجیکٹ کے عہدیداروں نے موقع پر پہنچ کر معائنہ کیا۔ پوکلین کی مدد سے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے۔ وہیں پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ جمعرات 22 جون کو حیدرآباد کے قریب کلور گاؤں میں ایشیا کے سب سے بڑے ہاؤسنگ کمپلیکس کا افتتاح کریں گے، جہاں تلنگانہ حکومت نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں رہنے والے غریب خاندانوں کے لیے 15,660 فلیٹس تعمیر کیے ہیں، جو 117 بلاکس پر مشتمل ہیں۔ حکومت نے ریاست کے ہر غریب خاندانوں کے لیے ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کر رہی ہیں۔ شہر میں زمین نہ ملنے کی وجہ سے حیدرآباد کے باہر کلور گاؤں میں یہ مکانات تعمیر کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں وارڈ کمیٹیوں کی عدم تشکیل پر مفاد عامہ کی درخواست کو سماعت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ فورم فار گڈ گورننس کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی، جس میں کہا گیا ہے کہ جی ایچ ایم سی کے حدود میں وارڈ کمیٹیوں کی عدم تشکیل سے عوامی مسائل کی یکسوئی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ وارڈ کمیٹیوں کی عدم تشکیل دستور کے خلاف ہیں اور جی ایچ ایم سی قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ وارڈ کمیٹیوں کے بجائے وارڈ دفاتر کا قیام غیر قانونی ہے۔ فریقین کی سماعت کے بعد عدالت میں چیف سیکریٹری، پرنسپل سیکریٹری بلدی نظم و نسق اور کمشنر جی ایچ ایم سی کو نوٹس جاری کی گئی ہیں۔ عدالت نے وارڈ کمیٹیوں کی عدم تشکیل کے بارے میں 21 اگست تک جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ریاستی حکومت اور جی ایچ ایم سی کو اس سلسلے میں وضاحت کرنی ہوگی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اسکول آف ٹیکنالوجی نے مانو کے طلبہ کو فیشن ٹیکنالوجی اور انٹیریئر ڈیزائننگ کے ہنر پر مبنی کورسز کی فراہمی کے لیے سمانہ کالج آف ڈیزائن اسٹڈیز حیدرآباد کے ساتھ یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے ہیں۔ اس کے ذریعے طلبہ کو فیشن ٹیکنالوجی اور انٹیریئر ڈیزائننگ میں 1 سیمسٹر پر مشتمل سرٹیفکیٹ کورس اور 2 سیمسٹر پر مشتمل ڈپلومہ کورس کے علاوہ 4 سالہ انڈر گریجویٹ پروگرام فراہم کیے جائیں گے۔ یہ یادداشت مفاہمت 5 سال کی مدت کے لیے کی گئی ہیں۔ پروفیسر سید عین الحسن، وائس چانسلر مانو کی موجودگی میں پروفیسر اشتیاق احمد، رجسٹرار مانو اور سمانہ حسینی، صدر سمانہ کالج نے اس یادداشت پر دستخط کیے۔ یہ یادداشت مفاہمت طلبہ میں ہنر مندی کی صلاحیتوں کے فروغ کے لیے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے عین مطابق ہیں۔ اس مشترکہ کوشش کا مقصد مانو کے طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، مالی طور پر بااختیار بنانا اور مجموعی ترقی کے لیے فیشن ٹیکنالوجی اور انٹیریئر ڈیزائننگ کی تربیت کے ذریعے انہیں ہنرمند بنانا ہے۔ پروفیسر عبدالواحد، پروفیسر سید نجم الحسن، پروفیسر سلمیٰ احمد فاروقی اور سمانہ کالج کے عہدیداروں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ تلنگانہ کے سی ایل پی لیڈر ملو بھٹی وکرمارک اپنی پد یاترا کو عارضی طور پر ملتوی کر دیا ہے، کیونکہ وہ بیمار پڑ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بھٹی کو شدید بخار آ گیا ہے، جس کے بعد ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا اور ان کو اس یاترا کو روکنے کا مشورہ دیا، جس کے بعد کانگریس لیڈر نے اس یاترا کو عارضی طور پر ملتوی کر دیا۔ انہوں نے اس یاترا میں وقفہ دینے کا فیصلہ کیا۔ تلنگانہ میں حکمران جماعت بی آر ایس کی ناکامیوں کو اجاگر کرنے، عوامی مسائل سے وقفیت اور کانگریس کو نچلی سطح سے مستحکم کرنے کے لیے
में एलपी लीडर भट्टी मल्लू विक्रमार्क अपनी यात्रा के 97वें दिन वो चिलचिलाती धूप के बावजूद खराबी सेहत के सबब सिर्फ 6.5 किलोमीटर का फासला ही तय कर पाए। उन्होंने जगह जगह मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की बगौर समाअत। बताया जाता है कि इस यात्रा के दौरान मुसलसल चलने से उनके जिस्म के पानी में कमी हो गई और उनकी शुगर की सतह भी गिर गई। तेलंगाना के एक नौजवान इख्तिराकार के जरिए तैयार करदा वाटर पंप सेट कंट्रोलर ने खलीजी ज़राअत के हुकाम की तवज्जो मबजूल कराई है। ये डिवाइस जिसे 38 साला मोंडे श्रीनिवास ने तैयार किया है, बगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के पानी की सतह के मुताबिक इग्निशन एंड ऑफ डिवाइस को कंट्रोल करता है। श्रीनिवास की पेशकश ने बहुत से मंदूबीन को मुतासिर किया, जिन्होंने हाल ही में हैदराबाद में G20 वज़राए ज़राअत की मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग में G20 के अहम अरकान जैसे सऊदी अरब, अमेरिका के अलावा हिंदुस्तान के कुछ दोस्त ममालिक ने बतौर मुबस्सिर शिरकत की। ओमान जोग्राफियाई रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क और खलीजी खित्ते में ज़राई पैदावार में नुमायां है ने इस आले में दिलचस्पी जाहिर की है। ओमान अपने काश्तकारों को दरामदी इन्हिसार को कम करने के लिए जदीद फार्मिंग टेक्नोलॉजीज को अपनाने की तरगीब देकर ज़राई मसनूआत में खुद कफालत के लिए काम कर रहा है। ओमान के वज़ीर ज़राअत और आबी वसाइल डॉक्टर सऊद बिन हमूद अल हबसी, जो इस शोबे के माहिर हैं, ने अमेरिका की एक मुमताज यूनिवर्सिटी से PhD भी की हैं। उन्होंने श्रीनिवास के साथ तफसीली मुलाकात की और इस नौजवान की जानिब से तैयार करदा डिवाइस से मुतासिर होकर तेलंगाना के नौजवान को ओमान के दौरे की दावत दी। इस डिवाइस ने तेलंगाना के सनत के वजीर तारक रामाराव को भी मुतासिर किया, जिन्होंने तेलंगाना इनोवेशन सेल को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत दी। इस तरह उन्हें G20 मिनिस्ट्रियल कंक्लेव के मौके पर वर्ल्ड तेलुगु काउंसिल इनोवेशन मीटिंग में मदऊ किया गया, जहां ओमानी वजीर ने तेलंगाना के इख्तिराकारों से मुलाकात की। श्रीनिवास ने KTR और तेलंगाना हुकूमत से मिलने वाले ताउन और हौसला अफजाई की सताइश की है। तेलंगाना शोहदा की यादगार के करीब पार्क्स 22 जून यानी कल बंद रहेंगे। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA ने कहा है कि NTR गार्डन, लुम्बिनी पार्क और NTR घाट 22 जून को बंद रहेंगे। हुसैन सागर के करीब तेलंगाना शोहदा की यादगार के इफ्तिताह के पेश नजर ढांचे के आसपास के पार्क्स 22 जून को बंद रहेंगे। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि NTR गार्डन, लुम्बिनी पार्क और NTR घाट उस दिन बंद रहेंगे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।